is going to be a better service and they are going to provide better service. Demand 26, fire and emergency. Speaker sir, fire and emergency, je burgi aha amgele, bharpur kaam karta. They are working very hard. But problem is advanced technology, advanced equipment usna. Gele te pauti ami oloile hyper mist system. Tender, fire tender with hyper mist systems should be there. So which means minimum quantity of water but maximum mist and maximum area where smoothing can be done in case of a fire. ही गरज आहा, तांका बरे equipment दिवपाची गरज आहा, safety gear दिवपाची गरज आहा. जे भाशेन मुझे कलीग उलयल्लो, coastal fire police station आज जाय आमकां. We are one of the major stakeholders of coastal belt. Benaulim constituency speaker sir. आमकां fire stationाची गरज आहा, coastal fire stationाची गरज आहा. आमी लुगार देखून identify केल्ले आहा. We are in touch with the Varka पंचायत आम तांचे कडेन डिस्कस केल्ल्या तेही कॉपरेट जाता सगळो लोक कॉपरेट जाता कोस्टल फायर स्टेशन इन वार्का हाडून म्हाका दिसता हो डिमांड फुलफील करपाचो गरज आसा स्पीकर सर. फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग फॉर शॅक्स जे शॅक्स आहा तांकां फायर एक्सटिंग्विशर टायम टू टायम कितकोन यूज करपा जावो कितकोन फायर जोरी तोरी जालो हाव टू फायर फायट with the help of extinguishers हे सगळ्यांक शिकोवपाची गरज आहा आणि then only we will able to ensure in case of a incident happens these shack owners will also help. शेकाक उजो लागलो म्हूण जायना हुंय गांवांत केन्ना उजो लागलो जाल्यार we have these people who have been trained speaker sir. Demand number 29 public grievances speaker sir. ये पब्लिक ग्रीवेंसीज इज अ टोटल फेलियर स्पीकर सर. जनता दरबार सरकार तुमचे डायरी मंत्री तुमचे डायरी आणि आता नवे म्हणटाय ते हॅलो गोंयकार हॅलो सीएम अश म्हूण फोनाचेर उलयताय स्पीकर सर. कितें जालें अशें करून इलिगल गाडी आहा इलिगल मोडको चलता इलिगल सगळें बरें हांव फाल्यां बंद करता सगळें हें हॅलो सीएम स्पीकर सर फाल्यां बंद करता फाल्यां म्हणलें टुमोरो नेवर कम स्पीकर सर. आणि असले करून म्हाका दिसता स्पीकर सर हे पब्लीक ग्रीवेंसीस इज गॉन फॉर अ टॉस. म्हाका दिसता हांकां सगळ्यांक मंत्र्यांक थिंग हाडलो परस सोमना एक पाटी या दोन पाटी कलेक्टराकू सांग बस म्हूण आनी लोकां आपय आनी तेंगे ग्रीवेंसीस घेण म्हूण तेन्ना सारक जातलें स्पीकर सर. नाजाल्यार हे सगळें हालो सीएम आनी हालो गोंयकार म्हणटा तें फोडोवपाचें खबरो स्पीकर सर. डिमांड नंबर 56 इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी स्पीकर सर. there is no monitoring in this department speaker sir. पैसे मोडीत आहा स्पीकर सर. मोगा सारको सगळे गोंय बोर होर्डिंग्सांचे आहा स्पीकर सर. म्हाका दिसता ह्या मोगाचे पयशे मोडलाय तितू म्हाका सदां कोणूय म्हाका सदां मोग करनार देखून पयशे मोडपाना स्पीकर सर. सिटीजन चार्टर स्पीकर सर स्किम्स ज्यो आहाय त्यो लोकां पावपाच्यो गरज आहा स्पीकर सर. लोकांक खबरूच ना कितकोन लोन घेवपा जायो कितकोन स्किम्स एप्लाय करपा जायो. पंचायतीन येता स्पीकर सर प्रत्येक डिपार्टमेंट पूण दे आर जस्ट लायक एक आपण येलो आपल्यागे बोर्ड घातलो आनी त्यो स्कीम सांगल्यो गेल्यो पूण त्यो स्कीम लोकांक कोणाच पावना स्पीकर सर. आय थिंक दीज स्कीम्स नीड्स टू बी इम्प्रुवायज्ड. हाव डू वी रीच आउट टू द पीपल विथ ऑल दीज स्कीम्स स्पीकर सर. दिस इज द नीड ऑफ द आवर. डिमांड नंबर 61 स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशीप. एंटरप्रिनरशीप जी आसा स्पीकर सर ते जोरी तोरी करतलो पयलो कॅरियर गायडन्स जाय स्पीकर सर. आनी कॅरियर गायडन्स एक भुरगो 8वेर पावत म्हणल्यार तागे मायंड चिंतपाक लागता स्पीकर सर. आज आमकां प्रत्येक इस्कॉलांनी कॅरियर गायडन्स ट्रू स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करपाची गरज आसा. आनी कॅरियर गायडन्स इज अ ऑनगोईंग चेंजिंग प्रोसेस. देर आर वेरियस मेथड्स अँड न्यू टेक्नॉलॉजीज कमिंग एवरी डे. एप्रेंटिसशीप स्कीम काडली स्पीकर सर. सगळे 8, 9, 10 हजार भुरग्यांक जॉब दिलो स्पीकर सर. पूण तो जॉब दिवन नेक्स्ट इयर त्या भुरग्यांचो जॉबाचो सेक्युरिटी कांयच ना स्पीकर सर. तो 8, 9 हजार भुरगे जे आज एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाक लागल्या ते फाल्यां 1 वर्स जाता म्हणल्यार ते सगळे डब करून घार बसतले स्पीकर सर. देन वॉट इज गोइंग टू हॅपन. सो देर इज नो प्रॉपर लॉंग टर्म प्लॅनिंग स्पीकर सर. आमी फकत व्हडवीक सांगतात की आमी पयले पाटी हें केलें तें केलें. शॉर्ट टर्म चिंकून भुरग्यांक स्पीकर सर म्हाका सदां युथाक कांयच फायदो जावचो ना स्पीकर सर. अशें जाता म्हणून सगलो लोक आज मायग्रेट जाता स्पीकर सर. सगलो लोक आज भायर वचून रावपाक सोदता स्पीकर सर. म्हाका सदां जोरी तोरी आमकां खबर आहा आमगे आज पर कॅपिटा इनकम कित्याक सुबेज आहा कित्याक लोक भायर जोडटा आनी पयशे धाडटा. सो आज जोरी तोरी आमगे कम्युनिटीक भायर वचून काम करून बरी सॅलरी जोडपाक दिसता आनी आपल्यागे फॅमिलीक वयर काडपाक दिसता जाल्यार आमी तशें करून इंट्रोड्यूस करपा जाय स्पीकर सर. आमी टाय अप करपा जायो शिपींग कंपनीजाक टाय अप करपा जायो की भुरगे शिपींग कंपनीजा वचून जॉयन जावन पोतोन येवपाक. न्हू
सोडून मायग्रेट जावपाक. सो आमी जरी तरी फॉरेन ऑपॉर्च्युनिटीज जे कोणा फॉरेना वचपा जाय तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज अवेल करपा जायो विथ अ सिक्युअर्ड मॅटर स्पीकर्स, ताकी एजंट जे आहाय ब्रोकर्स जे आहाय भुरग्यांगे पयशे खायना जावपाक भायर वयता आसतना खुबशे फ्रॉड चल्ले आसा स्पीकर सर. सो दीस वी हॅव टू पे अटेन्शन. डिमांड नंबर 67 पोर्ट्स स्पीकर सर. स्पीकर सर, आय कम फ्रॉम अ मॅरीटायम बॅकग्रावंड. खुबशीं वर्सां जालीं स्पीकर सर मॅरीटायम स्कूल चालू करपाची भासाभास चलता. टेंडर घालपा आहा, टेंडर घायला. ब्रिटोना मॅरीटायम स्कूल चालू करपाक जाय. इट हॅज टू बी गिवन टू गुड स्पेशलायज्ड अँड प्रोफेशनल ऑफिसर्स, इंजिनियर्स अँड रेटिंग्स फ्रॉम दी मॅरीटायम बॅकग्रावंड. गोंयकारांक पयलो चान्स दिवपा जाय स्पीकर सर. आमगे खूब मरीन इंजिनियर्स आहा, डेक ऑफिसर्स आहा आनी रेटिंग्सूय आहा. तांकां सगळ्यां हितून इंटिग्रेट करून हे मॅरीटायम स्कूल डिझायन करपा जाय. आनी 1-2 वर्सां भितर मॅरीटायम स्कूल रेडी जाता जाल्यार ह्या भुरग्यांक आज ऑपॉर्च्युनिटी दाखोवपा जाय. सो दे कॅन ऑल्सो प्लॅन द कॅरियर इन 1-2 years दॅट दे कूड बी पार्ट ऑफ दीस मॅरीटायम स्कूल स्पीकर सर. MMD आहा स्पीकर सर वास्को, पूण ती चलना स्पीकर सर. ते फूल फ्लॅज करपाची गरज आहा. जेन्ना MMD फूल फ्लॅज जातली तेन्ना मेजर थिंग्स वॉट अ सीफेरर्स नीड दॅट कॅन हॅपन ओवर देअर स्पीकर सर. आनी ती फूल फ्लॅज करून म्हाका दिसता एक नवें बिल्डींग देखून तयार करून दिवपा जाय स्पीकर सर फॉर दी MMD. मॅरीटायम बोर्ड हो सांगत आसा सगळे स्पीकर सर. ड्राफ्ट करपाची गरज आहा आनी ड्राफ्ट करता आसतना स्पीकर सर people from the maritime industry in Goa, they should be called on board in the drafting. And I, being a legislator who comes from a maritime background, I need to be also included in the procedure of drafting of the maritime board speaker sir. Maritime convention centeraची गरज आसा. Why? Because जरी तरी maritime convention center गोंया हाडले जाल्यार revenue receipts generate जातले. People will come here to invest, they will come spend time and be part of the convention. All shipping companies can come here speaker sir. So this is a very important capital investment so that we get revenue receipts. Speaker sir, Noshtyar is where amazing concept, the river Sal and the Arabian Sea meets. हे गोंयांत एकू कडेन जाता स्पीकर सर, ते मोबरार आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हुंय गोंया एरेबियन सी आनी रिवर साल मेळपाचो हो संबंद जो आसा स्पीकर सर, हो संबंध प्रिजर्व करपाची गरज आहा. हो संबंध प्रिजर्व करपाची गरज आहा. थिंग इरोजन जायत आसा आनी ते इरोजन जरी तरी आमी बंद करतले, त्यो बोट्यो एक्सिडेंट जाता, बोट्यो मोडटा, सो ते करतले जाल्यार ते नोश्त्यार आमी एक ट्रेनिंग वॉल करपाची गरज आसा स्पीकर सर. रिवर साल स्पीकर सर ड्रेजिंग करता त्या मातयेचो हिसाब आसना. कितली माती काडल्या, कितली मातली काडना ती. म्हाका दिसता स्पीकर सर हाजेर एक बरी नदर मारून परत जेन्ना आमी एक सिस्टम तयार करता, हाऊ डू वी एन्श्योर दॅट द बेड इज क्लीन. The river bed has to be clean, the depth has to be equal for a consistent level speaker sir. Tenna ye desiltingache effect zatlo speaker sir. Demand number 7, we should protect our old, just give me 5 minutes speaker sir. Protect our old survey plans. This is the demand. Collector, demand number 16, Collector South, time bound services जायना speaker sir. Disaster management is in disaster. जेन्ना घराचे झाड पडटा तेन्ना म्हाका दिसता लोक कितलेसो त्रास जाता, पूण डिजास्टर मॅनेजमेंटाक गेलो सपोर्ट विथीन फ्यू मिनिट्स पावना. आनी पावलो जाल्यार तेमचे कडेन इक्विपमेंट आसना. तांकां फायनान्शियल सपोर्ट कलेक्टराक मागपाक गेलो जाल्यार कलेक्टर म्हणटा 25,000 काडून पंचायती दिल्ली आसा. पंचायती 25,000 दिवन कितें मेळटा स्पीकर सर? जरी तरी इकरा पंच आहा जाल्यार एकल्या 2,000 पडटा. So how are you going to cut these trees speaker sir? There should be direct fund available, direct access to contractors available in an emergency, so that the collector has the power to send the labor, send the contractor and to cut these kind of trees when they fall on the houses and to help the people. Protect low-lying fields from landfilling. This is not happening speaker sir. Kityak landfilling jenna jata, the restoration of land जायना speaker sir, because we don't have a process. Who is going to pay for restoration? We tell the person to restore the land. जो कोण लँड फिलिंग करता ताका सांगता आमी, ऑर्डर दिता, सगळे काडटा, बट तो करना, तो परत मागीर कोर्टां वयता, स्टे ऑर्डर हाडटा. सो दीस हॅज टू बी सॉल्व. 2 more demands. Demand number 33, म्युटेशन केसीस भरपूर पेंडिंग आसा स्पीकर सर. कुमदाट बिल्डिंग इन मारगांव needs to be protected and also the records needs to be preserved. Encroachment on Kumdat land should be stopped speaker sir. People finally approach to the officers of the Kumdats, but finally officerank जरी तर अप्रोच जालो, ऑफिसरांक वचोन तांकां आन्सर मेळना स्पीकर सर.
अबाउट दी कुमदाट हे. सो आय थिंक दीस हॅज टू बी प्रोटेक्टेड आनी आमी सारकी काळजी घेवन हें करपाक जाय स्पीकर सर. डिमांड नंबर 52 लेबर. Labor welfare schemes should reach to the people in a much better way, have proper check for the welfare of laborers at different industrial estate. Speaker sir, एमगे जो तर welfare आणि health check कोना speaker sir, these are the people who will spread a lot of diseases in case of an outbreak of anything. Two more, helping with the schemes and financial to local laborers and promote them speaker sir. Have proper data of migrant laborers. More rigid approach towards data management of migrant laborers is required speaker sir. Demand number 60 last, employment, support youth who are unemployed. 80% job to Goans in private sectors is never been fulfilled speaker sir. 80% of jobs we are never able to fulfill this. या fulfill करपाची तयारी करपाक जाय. उलोयन वयताय पूण ज्यो इंडस्ट्रीज आमी आपयताय ते इंडस्ट्रीजांक करपाक जाय आनी एक्झिस्टींग इंडस्ट्रीजांक आमी कितकोन 80% फील करतले ते आमी तयारी आज प्लॅनिंग करना जाल्यार केन्नाच जावपाना. Have seminars for the youth to take up entrepreneurships and make easy loans available speaker sir. Easy loans, small loans with ideas, with backup. Unemployment rise should be controlled. Unemployment rise control करपाक भुरग्यांक entrepreneurs जावपाक मुखार काडपा जाय speaker sir. Manufacturing as well as sale ideas दिवपा जाय speaker sir. The last is number 72, science and technology. Government should help the local bodies financially to maintain this speaker sir. Should provide more awareness in schools and colleges for garbage segregation. Garbage is a big problem. गोंय धाकटेशें. आमच्यान प्रत्येक रस्त्यार प्रत्येक वाड्याक सान मारपा जाता स्पीकर सर. पाल पडटो सान मारपा जाता, इतली साफ दवरपा जाता आम गोंय स्पीकर सर. बट हें आमकां जायना स्पीकर सर. सान मारून प्रत्येक रस्त्याक एक रस्त्याक एक मानाय घालून आमच्यान ते भाशेन मॅनेजमेंट करपा जाता स्पीकर सर. मेकिंग शुअर दॅट आवर विलेजीस आर क्लीन. बट समवे हुंय तरी समथींग इज मिसिंग. सो आय थिंक दिस कायंड ऑफ मायंडसेट शूड गो इनसायड. वी हॅव टू स्टार्ट ट्रेनिंग द चिल्ड्रन रायट फ्रॉम द KG लेवल स्पीकर सर. पॉलिसी रिलेटेड टू स्क्रॅपयार्ड्स ऑलरेडी डिस्कस केले स्पीकर सर. सगळीं गोंय स्क्रॅपयार्ड्स आहाय ती आज इलिगल म्हूण गव्हर्मेंटूय सांगता स्पीकर सर. पूण आमी हे इलिगल स्क्रॅपयार्ड्सांक चलोवपाची आमी परमिशन तशेंच अलाव करता स्पीकर सर. दिस हॅज टू बी स्टॉप.